پیریڈ یقینی بنانے کے لیے ایک جامع ٹرانسفارمیشنل پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ انڈسٹری اینڈ برآمدات میں اضافہ ادائیگیوں کے توازن کے مسلسل جاری بحران سے نکالنے اور بار بار IMF پروگرام کی طرف جانے سے بچنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس بجٹ میں ہم اس سارے سیکٹر میں کافی مراحت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مزید برآں CPEC کے تحت اسپیشل اکنامک زون کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں صنعتیں منتقل کی جائیں گی، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ تیسرا، ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن۔ اس وقت پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے۔ وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اور تعمیرات پیکج سے اس شعبے میں بہت سی معاشی سرگرمیاں اور شعبے سے وابستہ صنعتوں کو فروغ ملا ہے۔ حکومت اس پروگرام کے فروغ کے لیے درجہ ذیل اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پالیسی سازی اور اس کے نفاذ میں مجموعی ربط کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ اس اقدام کے تحت ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کا ایک پیکج خاص طور پہ واضح کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کم آمدنی والے گھروں کو اب گھر بنانے میں مدد کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ پاکستان میں پہلی بار مارگیج فنانسنگ شروع کی گئی ہے۔ فور کلوجر لا کو نافذ کیا گیا ہے اور مارک اپ کو مناسب کر دیا گیا ہے۔ تمام صوبائی حکومتیں اس اقدام میں معاونت کے غرض سے اراضی کا تعاون، ہاؤسنگ پروجیکٹس کا آغاز اور نجی شعبے کے ہاؤسنگ اسکیموں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ بینک لوگوں کو رقوم کی فراہمی کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اب پروگرام کے لیے بینکوں کو 100 ارب روپے کی فراہمی کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جس سے 70 ارب روپے کے لوگوں کو فراہمی کی منظوری دی گئی ہے اور ادائیگی شروع ہو چکی ہے۔ جناب اسپیکر، کمزور طبقات کی امداد کے لیے احساس پروگرام، سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام احساس پروگرام کا آغاز تھا، جس کے تحت 1 درجن سے زیادہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیش ٹرانسفر، کامیاب جوان، بلا سود قرضے، نیوٹریشن، تحفظ، آمدن، چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے مالی امداد، یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے مالی امداد، لنگر، غربا کے لیے کھانے کی فراہمی، فوڈ کارٹ، راشن کی تقسیم، ٹھیلا، کھانے اور دیگر اشیاء کی فروخت کے لیے نئی طرز کے ٹھیلے۔ 2021-22 کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ اب تک اس مقصد کے لیے رکھی گئی سب سے زیادہ رقم ہے۔ توانائی شعبے میں اصلاحات، چند عام اقدامات جو ہم نے اب تک اٹھائے ہیں وہ یہ ہے: گردشی قرضے کو کم اور پھر ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی، پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کے تعاون سے گردشی قرضے کی ری اسٹرکچرنگ، بجلی کی زیادہ کھپت ہونے والی صنعتوں کے لیے مراحت، لائن لاسز کم کرنے کی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے عمل میں ضروری سرمایہ کاری، بجلی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان، مجموعی لاگت کم کرنے کے لیے ہائیڈرو اور رینیویبل انرجی کے ذریعے سستی بجلی کی پیداوار کا حصول۔ اگلے 2 سالوں میں ہم اس سیکٹر کے تمام مسائل کے حل کے لیے مزید اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے۔ علاوہ ازیں مالیات اور بینکاری بجٹ اور قرضوں کی قابل برداشت سطح تک لانے، قیمت کے استحکام، انڈسٹری، برآمدات، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، نجی پالیسی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ملک کی اندرونی تجارت کے شعبے مختلف شعبوں کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ ان شعبوں میں ان کا کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی۔ ہم اگلے چند ہفتوں میں اس حوالے سے منصوبہ جات پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ ہے
ये तरक्की का पेश खामा साबित होगा। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज्यादा का इजाफा है। रवां साल PSDP सेहत के शोबे को तकवीत के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ, स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ HDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दाम, टेक्नोलॉजी की मदद से इल्म में पेशरफ, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर, ये तरजीहात मुताद अंदाज़े से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। PSDP के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है। हम ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे जिससे लोगों की बूद-ओ-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में PSDP के अहम पहलुओं का तस्करा करना चाहता हूँ। फूड सिक्योरिटी, हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी, कपाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेजी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं ताकि मुस्तक़बिल में हमारी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके। और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 साल में क्या ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। इन्होंने अगले 5-10 साल के बारे में मनसूबाबंदी की है। ये होता है एक विजनरी का स्टांस। 3 बड़े डैम दासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद के तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। हमारे मकासद इन मनसूबों के वक्त पर तकमील पे हैं। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मनसूबे के अलावा इस शोबे के बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर ज़ैल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। जनाब स्पीकर, CPEC ये हुकूमत की तेजी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मज़ीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटिजिक नौइयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबा बंदी के मराहिल में हैं जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मनसूबा है जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज़ मार्च 2020 में शुरू हो चुका है जबकि पैकेज 2 का आगाज़ जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज़ जुलाई 2022 में होगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है मगर हम सारी की सारी बिजली के एंड यूज़र तक तरसील करने के काबिल नहीं। लिहाजा हमारी सरमायाकारी तरजीहात में इस बात को यकीनी
की तरफ होगी कि हम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के काबिल हों। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इस बजट में हमारी तरजीहात ये होंगी: इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 7.5 अरब रुपया, दासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपया, सुक्की किनारी कोहाला महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन्स हैदराबाद सक्कर के लिए 12 अरब रुपए। ताहम हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए बिजली पैदा करने वाले मनसूबों की तकमील में भी सरमाया करते रहेंगे। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1 K2 मनसूबे और तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फ़र्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज शुरू किए हैं ताकि उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये पैकेज गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में गरीबों की ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए वज़ीर आज़म की विजन के अक्स है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। 100 अरब ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इन पैकेजेस